La
ka nɛɛma an b'o ɲini ka taa aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ye yan sɔrɔ ani mɔgɔ minnu ma yan sɔrɔ wagati nataw la o bɛna laseliw sɔrɔ ala ka hɛrɛ ɲɛsin ali olu ma ala kana an faga dibi kɔnɔna na cogoya si la dibi ye fɛn jumɛn ye i bɛ alikuran sura 14 ta i bɛ aya fɔlɔ ta alif lam re ko arfu saba de don a bɛ fɛn dɔ de ɲɛ jiri i la kɔdu de don nin ye kuranu kɔdu dɔw ye kabako de don dɛ ala ko kuranu ni sécuriselen don a ko k'ale kuranu ni tanga cogo dɔ sira filɛ nin ye a ko kɔduw de don kelen tɔgɔ ye alif kelen tɔgɔ ye lam kelen tɔgɔ ye ra a bɛna fɛn dɔ de dayɛlɛ i ye fɛn jumɛn de don kitabun anzalnahu ilayka litukrija an-nasa min az-zulumati ila an-nuri a ko k'a bɛ kitabu de ko fɔ an ɲɛna quoi arifu ni bɛ kitabu de ɲɛ jira adamadenw la kitabu mun jiginna ka na adamadenw ma a jiginna kira Muhamadu Lamini kan comme kitabu ni a ka fonction yɛrɛ yɛrɛ kitabu ni jigikun jaati ko ka bani adamaw bɔ dibiw la ka taa ni u ye yeelen na ala kana an faga dibi la dɛ ni kɔrɔna dɔɔni ma sɔrɔ i fɛ dɔrɔn i bɔnɛ na e ma kɔrɔna dɔn i m'a labaara i y'a dɔn i m'a labaara a bɛɛ bɔnɛ e bɛ fɛ ka ala ko kɛ i ma a dɔn i bɔnɛna kɔrɔna ye yeelen de ye a ko yeelen mun ɲɔgɔn tɛ yen comme o yeelen ni walasa e ka o yeelen ni faamu o yeelen ni ampoule faralen ɲɔgɔn kan a bɛ yeelen façon mun dun di aw ma ko ampoule dɔ filɛ nin ye an kun na a b'o fɔ suratu Yunus kɔnɔna na aya 5 kɔrɔna sura 10 aya 5 a ko kalo ani tile yeelemafɛnw de don mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ko kalo mun filɛ nin ye nɔɔrɔ de don quoi a bɛ yeelen de di aw ma a ye nin fɔ kuranu kɔnɔna na mais ko walasa e ka kɔrɔna yeelen faamu yeelen mun bɛ kɔrɔna kɔnɔ walasa e k'o faamu a bɛna da kɛɲɛ ni fɛn mun ye a b'o fɔ i ye ko alikadiri sura kɔnɔna na kuranu sura 97 aya fɔlɔ 2 sabanan khayrun min alfi shahrin a ko kuranu yeelen ka fisa ni kalo ba kelen ala ko k'ale tɛ maloya kuranu sura 2 bakaratu aya 26 ka misali d'i ma fɛn jaasilen kan i tɛ fɛn mun jate i n'a fɔ hali sosomuso ɲɔgɔnna inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa mais a ko o fɛn ninnu bɛ di i ma ni ndalen sira ye tilka al-amsal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun ko alimu du dɔnnibaaw de bɛ ndalen ninnu faamu kuranu sura 29 suratul ankabut aya 43 bon nin ye ndalen dɔ de ye a ko i ma ko fɛn mun jiginna Laylatul Qadr su k'a ka fisa ni kalo 1000 mun de kɔsɔn a ye kalo fɔ i ye n'i ma kalo faamu kalo de fɔra i ye ko kalo ye yeelen de ye quoi a m'a f'i ye ko kɔrɔna fana ye yeelen ye wa ko bon kɔrɔna jiginna su mun kɔnɔna na fɛn mun jiginna su mun kɔnɔna na k'a bɛ dibi gɛn quoi mais walasa i k'a faamu k'a bɛ suma ni fɛn mun ye fɛn mun bɛ dibi gɛn o ye kalo de ye kan kalo tile 15 i b'a ye a bɛ nɔɔrɔ di aw ma a bɛ dibi gɛn ko bon kuranu mun filɛ nin ye ko a lumière faralen ɲɔgɔn kan k'a ka fisa ni kalo 1000 donc an ka a ta sisan kalo ye tile 15 yadɔ a falen don an bɛ t'o la dɔrɔn kalo 2nan bɛ bɔ dɔ in kɛrɛfɛ sabanan bɛ bɔ dɔ in kɛrɛfɛ 4nan bɛ bɔ dɔ in kɛrɛfɛ ko 1000 fɛn tunnen bɛɛ bɛ ye o se bon ko o kɔrɔna ni lumière ka bon n'o ye donc ala k'o lumière don an dusukun na a ko maa si tɛ ale ala sɔrɔ i tɛ kɛ silamɛya sira kan fo ale kɛ e disi de dayɛlɛ ka kɔrɔna ni lumière don i disi kɔnɔna na kuranu sura suratul zumar aya 22 mun de kɔsɔn a ko k'a b'a don i disi kɔnɔna na lumière ni fo a ka don i disi kɔnɔna na a b'o baro sama ka taa d'i ma suratul haji kɔnɔ kuranu sura 22 aya 46 a ko Muhamadu Lamini a ye yaala a bɛ mɛnni kɛ a na yeli kɛ sabula munna ko bani adama minnu filɛ nin ye ko ɲɛ mun bɛ e la ni i bɛ filɛli kɛ n'a ye i bɛ da ye walima i bɛ dingɛ ye i bɛ pan dingɛ kunna walasa i kana bin dingɛ kunna ko ni o ɲɛ minɛna e la o tɛ fiɲɛtɔya ye ale ala fɛ
ko dusukun kɔnɔna na ɲɛ dɔ de bɛ o de bɛ fiɲɛ bon o dun bɛ yelen sɔrɔ cogo di ni dibi bɛ yen I fiɲɛnen don donc f'a ka yelen de bila o kɔnɔna na a bɛ tagama n'o ye o de kosɔn a ko ale tɛ maa si bila silamɛya sira kan f'a k'i disi de fara o de kosɔn a ko Mama Lamini cilen ko an y'i disi alam nashrah laka sadrak Kuran sura bi kɔnɔntɔn ni saba a aya fɔlɔ a ko k'ale ala kɛra disi dayɛlɛ o y'o fana kɛ jiri ye o mɛlɛkɛ dɔw de bɔra sanfɛ ko ka na kira sɔrɔ bagangɛnyɔrɔ la o mɔgɔ fila tun de don kelen bolila o ye kira minɛ k'a bɔ k'a bin dɔw fana ko a kɛra alikaba ju la k'u taara ala kira minɛ yen k'a bɔ k'a bin yen k'a disi fara k'a ŋuna ko k'a bɔ a la k'a disiw bɛɛ ko fo k'a kala a nɔ na kabako de don dɛ ko opéreli yɛrɛ o la naganakan ma tɛmɛ o kan o ma ala kira bɔ ka bin dɛ a ko k'a ye kira disi dayɛlɛ a ko wa maa o maa a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ Kuran sura 39 aya maa o maa walasa a k'i bila ala ka sira kan f'a k'i disi de dayɛlɛ o ta kira dɔrɔn de bilara ala ka sira kan e ma kira Musa ka kibaruya sɔrɔ Kuran sura 20 suratu Taha aya 25 kana rabbi ishrah li sadri kontigi ala ne disi dayɛlɛ ye dɛ awɔ a ko k'a disi dayɛlɛ ko ala k'ale disi dayɛlɛ ala ko k'ale sɔnna a aya 36 kadi futita sulaka ya Musa ya Musa ko e ka laɲini dir'i ma I disi dayɛlɛ la aw delila ka kira Musa ka ko mɛlɛkɛw ye kira Musa bɔ ka bin ka disi fara aw delila k'o mɛn o mais pour a dun bɛ kɔrɔna kɔnɔ ko Musa fana ta dayɛlɛ la naganakanw de don ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka Kuran faamuyali di an ma ala kana an faga dibi la wa an tɛ s'a dibi kɔnɔ bilen dɛ sayidu o sayidu ni sayidu mun kunna goyara a bɛ kalaban ciya n'o tɛ k'a fɔ ko I ma yelen sɔrɔ o kɔni kuma tɛ ni kɛra Kuranitigi ye dɔrɔn ni kɛra sayidu ye dɔrɔn e bɛ Kuran de ye dun I b'a ye I b'a dɔɔni fana sɔrɔ maintenant I b'a labaara ni a y'i ja kɛ mɔgɔ ɲuman ye n'a y'i ja kɛ balhami ye Kuran sura 7 aya 100 aya 75 a ko ale ye balham kalan dɔɔni na ka Kuran dɔɔni d'a ma a ye Kuran dɔɔni dɔn tuma min na k'a taara ni dungo fɛ a taara setani fɛ ko setani cunna n'a ye a y'a yɛrɛ fosi ka bɔ dɔɔni kɔrɔ k'a sɔrɔ an tun bɛ dɔɔni de kɛ k'a kɔrɔta Kuran sura 7 aya 175 aya 100 aya 76 kabako sayidu an ka foli b'aw ye kosɛbɛ ka bɛn bi jumadɔnya fɛ bi jumadɔnya fɛ ka bɛn le 2 avril kalo san 2020 ani san 20 ani san 1 alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu an bɛ ala barikata kosɛbɛ an bɛna kuma dɔ fɔra kira ɲɛna tumana min na kira mɔgɔ nin ye ala deli a sugandira a kɛra kira ye a ko e fana farala kiraw tɔ kan kabako Kuran sura joli Kuran sura 36 aya 7 ko Mama Lamini e fana kɛra ciden dɔ ye suratul Yasin tumana min na a fɔra a ye k'a kɛra ciden dɔ ye mais mɛlɛkɛw de nana nin fɔ a ye su fɛ su dibi kɔnɔna na a dalen bɛ a ka birifini kɔnɔna na mɛlɛkɛw nana fɔ a ye ko wuli ka bɔ birifini kɔnɔ e mun bɛ birifini kɔnɔ ko wuli I kɛra bagabagali kɛ wuli I kɛra bagabagali kɛlɛ Kuran sura 74 ni suratul Mudassir aya fɔlɔ ka jigin kabako de don dɛ mɛlɛkɛw nana kunu a ko I kɛra kira ye a ko han ko awɔ I kɛra kira ye a ko ko est-ce que b'a kalama ko ale kira yɛrɛ tun t'a kalama tumana min na mɛlɛkɛw bi ka na o ye mɛlɛkɛw ye sɔsɔliba dɔ de kɛ sanfɛla la a b'o baro tigɛ Mudassir kɔnɔna na ka taa di ma suratu Sad kɔnɔna na Kuran sura 38 aya 69 ka jigin a ko ma kana li min ilmin bil mala'il a'la yaktasimun ale ma bɔ fɛn kalama tumana min na mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛ kulu ye mankan wuli tuma min na ale kira ma bɔ a kalama
in yuha ilayya illa ana ma ana nazirun mubinun. Oye tumana mina kira Mohamed Lamine aka déclaration kira ya déclaration be keddo mina Jibrila de tun kanga jigini ala ko lelatul kadri ko nana Jibrila jigina ani ni senu ani meleka o jigina ni Qur'anu yo o jigito la meleka chaman ko kube do délégation ko nana be ko kube feka do délégation ko nana be ko kube do délégation ko nana mangande wula uni nyoma chelal abi comme ni président Banda abi dans ta mission na iba ye do be mere a kerefe fu wu feka ta conseiller do be fu ka ta wa alamede ni umata obe nous sommes déjà na fara ko no e ka to ya ni mission e ka to ya ti jay donc fo ode dunga be ti kataw donc iya o nyogo na de kera to mana mena Jibril labina jigini Qur'anu mangam bade wulla kira Mohamed Lamine ko to mana mena o mangam bi ka ke sanfela la alema bo fo ikalama ka ballamuna doro kuna na alema ko e kera cide doye cide bagabagali kela Allah suratul baqara aya kama flan aya bidrun flabi sha kan wa innaka laminal mursalin kaba ko do nde kira mo ko ni tumana mena ni foraye ayi kanto alama ako ne tigi ala sorola ka ubi ka kala parce que o ya fa ko ikra ile kalanke ate fendo fa ka kalande donc kalani ketola do de dirama kako o fo atigi ka fo ko ala ka abla siraka siramu kle lelo asorola ka fo ko idna siratal mustaqim ala ka ale kanda ka abla siraka mu lelo ay ni mede ka ko belebele be ko lu ko lana tumana mena ayeni fo suratul fatiha kono sura fulo aya woro ko kira yere de ko ala ka ale bla siraka mu klelende ala an bla siraka mu klelende ala e munde faye wala jabila ako ko mina noro de dima mina dibi de gen iseka siratika klelende soro dibi kono nana ala kana an faka dibi kono de ko Muhammad eseka ne ala soro sira klene et se ka soro chogoya sila dibila ante torsu glan wa torsu glan kun ka yala na farbe bega mutola wala sa ke ka sira soro bo ayo de fo kira mo ko d'accord o se ka ke fo anga lumière de dima o de be le noro asonna asinna ka suratul nur fo ayo suratul noro ni Qur'an de donc ay noron de ke ka ke suratul nur aya binani ani aya wora aya kira jabi ay munde fay laqad anzalna ayatin bayinatin ko dangene Muhammad Lamine tigaka chen la mina aya jelewde jigi e Muhammad gal ay shaidu ni kuma nunu te kuma denu de ni te me dongo do de anga bamba anga ni kuma nunu maîtriser ni aya nunu anga maîtriser ni chogo ala amangele chogo sila ambe boro mun kela aba dusi tanko am bora korna sura folo de la ko fatia aya woro ebe na aya woro ni tafsir ebe ta noro de ta donc na fora noro ebe noro de nyini korna kono abebe alquran sura mugani nani nama o de bele noro suratul nur ni suratul nur yele ni o sura dra ebe ta aya binani ani aya woro ta laqad suratul fatiha tafsir de bina dima ya ako kaka tigakan laqad kaka dala kaka na siga ale alabina aya o de jigi mubayinatin aya munu bangelendo aya munu jelendo ne alabida o aya o de jigi wallahu yahdi man yasha'u alabe o aya o de ke kama kanda mamuye ale alaja yaye kuma flede e ma fo idna siratal mustaqima ala ko alebe aya o de jigi kiraka alebe o aya kelewde ta ka kirakanda naye ko abe ma fana kanda mamuye ale alaja katani yemi ila siratin mustaqimin kibla sira klenen kan ni o aya nunu Allah kibla sira klenen kan ni o aya nunu ye donc o de koso to mana mena ni kera ta alquran sura muga ani shegi suratul kasasi a aya bi shegi ani woro bi shegi ani wolum la kuma bilibili ba do de be abe kuma ne tiga kata kira yarabe na kuma ya arabe kuma kira yarabe yaye وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ni ala ka kuma filɛ nin a ko Muhammad Lamine ko tiɲɛ yɛrɛ la ko e tun ma jigi hali siɲɛ kelen ko e bɛ kɛ kira ye ko kira yɛrɛ tun t'a dɔn a ka kiraya a ma jigiya hali siɲɛ kelen karamɔgɔ nu bɛ nkalon tigɛ dɛ
depuis a denmisɛnnin nama ko dɔnnibaw ye taamasiyɛnw fɔ a b'a fɔ a ye k'a muso fɔlɔ yɛrɛ ye taamasiyɛn dɔ yala kira taamasiyɛn don ta bɔra tan tampon dun b'a kɔ la ko yahudu dɔnniba dɔ y'a ye yiri kɔrɔ a sigilen ni kuma ka ca a ka ca ala ko Muhamadu Lamini ma a ko kira Muhamadu ma jigiya siɲɛ kelen k'a bɛ kɛ kira ye a ma deli ka jigiya k'a ma deli ka jigiya k'a fɔ ko kitabu bɛna di Muhamadu Lamini ma a ma jigiya la k'a fɔ k'ale tun bɛ kɛ kitabutigi ye don dɔ la a ma deli ka jigiya ko nka k'a kɛra kitabutigi ye ni ale ala ka nɛɛma ye ala de ye nɛɛma boli kira kan k'a suganti k'a kɛ ciden ye ka kitabu jigi kira kan k'ale ala de y'o kɛ ko n'o tɛ ko kira ma deli ka miiri k'a fɔ k'a tun bɛ kɛ kitabutigi ye dɛ a ko kira kana na fara o hukumu kɔnɔ kira kana na fara fala takunanna zahiran lil kafirina a bɛ kafiri dɔn wa man lam ya'kum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun Quran sura 5 Maida aya bi naani na maa mun bɛ kiiri tigɛ silamɛya kɔnɔna na silamɛya diinɛ kɔnɔna na e ɲinigara e ma se ka aya ta ka di a tigilamɔgɔ ma e taara kitabu wɛrɛ ta aya tɛ kitabu mun kɔnɔna na e ye kiiri ta a kɔnɔ ko tigilamɔgɔ de ye kafiri ye kitabu mun ma kɛ kitabu jiginnen ye n'i taara kiiri ta a kɔnɔ dɔrɔn kafiri de ye o tigilamɔgɔ ninnu ye an ka Mali karamɔgɔ a 99% a bɛɛ kafiri kɛmɛ o kɛmɛ Mali karamɔgɔ ka daminɛ Kayi fo ka taa gun Gurumararusu Kidal walima région laban ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ région laban mais an ka taa kɔrɔn Mali kɔrɔn ka taa gun Mali tile Mali kɔrɔn ka taa bila Mali tilebin a ba karamɔgɔ ni i y'u gosi k'a fara ɲɔgɔn kan 199 a bɛɛ kafiri ala de bɛ ka nin fɔ i ye sabula a ko jɔn de ye kafiri ye ko kafiri de ye mɔgɔ ye lam yahkum bima anzalallahu mɔgɔ mun ye kiiri ta kitabu wɛrɛ kɔnɔ mun ma kɛ kitabu jiginnen ye e ka kiiri di mɔgɔ ulaika humul kafiruna mais a ye télé lajɛ a ka radio lamɛn dɔrɔn karamɔgɔ n'a sigira a bɛ kalabanciya kuma dɔ ko fiko tigiw bɛnn'a kan lagadari tigi de y'a lakali dɔnnibaw y'a don ta samadani tigi y'a lakali naga kan dama o ɲininka yala kitabu e bɛ ka kitabu mun kiiri bɔ kitabu mun kɔnɔ ko yala o kitabu ye mun bɔra ala fɛ wa a b'a f'i ye ko a ma bɔ ala fɛ ko dɔnnibaw de y'a a yɛrɛ ko bi k'a f'i ye ko dɔnnibaw ka kitabu k'a sɔrɔ a dun y'a kalan kɔrɔna kɔnɔna na ni kiiri ta kitabu wɛrɛ kɔnɔ mun ma kɛ kitabu jiginnen kafiri de ye a yɛrɛ n'a ka jalabugu sigilen bɛ kafiri belebeleba wa o kitabu kɔnɔna na k'i kana fɔ mɔgɔ ma ko kafiri dɛ ko parce que ko n'a tigilamɔgɔ ma kɛ kafiri k'a bɛ segin ma ala ko ko ni kiiri ta kitabu wɛrɛ kɔnɔ mun ma kɛ kitabu jiginnen k'e ye kafiri ye e ko k'o kana fɔ a bɛ k'o de fɔ kiramɔgɔ ye Kuran suratul kasasi a ye 80 ni aya 6 a ko Muhamadu Lamini kana na fara kafiriw kan dɛ a kana dɛmɛ don kafiriw ma o de kosɔn an tɛ dɔrɔmɛ don karamɔgɔ la karamɔgɔ mun tɛ kɔrɔna fɔ an ye Mali bɛɛ kana na lajɛ ko tɔgɔ bɛ e la hali n'a sɔrɔ i t'an jate an yɛrɛ t'i jate ko k'an yɛrɛ mɔgɔ jatelen tɛ an ye ko fa b'an na quoi e ma faamu wa ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ ko ninnu yɛrɛ bɛ jate wa tiɲɛ don i t'an jate cogo min na an t'i jate ten kabako don dɛ nka a ɲɛ ye mun ye ala ka aya kɔnɔ n'an donna kɔnɔ na e ye kafiri de ye parce que e bɛ ala ka fɔ mɔgɔw ma ko lagadaritigi y'a don tan lagadaritigi y'a bɔ tan Bukari y'a lakali tan muslimi y'a fɔ tan muslimi kefi y'a don tan najulu balagatigi y'a lakali tan dɔnnibaw bɛnn'a kan fikutigiw ye nin fɔ o tɛ kitabu jiginnenw ye ala dun ko diinɛ kɔnɔ n'i ye kiiri wɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ kitabu jiginnen kiiri tɛ k'aw kafiri de ye e dun ka baara bɛɛ bɛnnen don wajuli ma ala dun ko n'i bɛ wajuli kɛ Muhamadu Lamini fasakir bil Quran e bɛ wajuli kɛ ni Kuranu ye Kuranu sura 50 aya 45 suratu Kaf kabako
mais an mago bɛ mun na an bɛna se yan ni si tun tɛ dɛ an bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye o de ye Kuran suratul kasasi a aya 87 na an mago bɛ o aya de la kosɛbɛ bi a ye mun de fɔ Alakira ɲɛna wala yasuddunaka an ayati llahi ba'da iz unzilat ilayka kuma de filɛ nin ye ɲama e ka nin a tɛmɛni nin ye dɛ o yɔrɔ a français dit Tu n'espérais nullement que le livre te serait révélé. Ceci n'a été que par une miséricorde de ton Seigneur. Ne sois donc jamais un soutien pour les infidèles. Et que ceci ne te détourne point des versets d'Allah une fois qu'on les a fait descendre vers toi. Appelle les gens vers ton Seigneur et ne sois point du nombre des associateurs. wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikina. Nin kuma ni filɛ ka fɔ Alakira ɲɛna comme kiramɔgɔ yɛrɛ de ko ko idina siratal mustaqima a yɛrɛ de m'a fɔ k'Ala k'ale bila sira kan mun tilen don a yɛrɛ de m'a ɲini Ala fɛ wa Ala m'a fɔ a ye ko tiɲɛ don Mɔmɔ Lamini n bɛna ayaw jigi e kan aya minnu jɛlen don aya minnu bangelen don ne Ala bɛ o aya kɛ ka maa kanda maa mun ye ne Ala ja ka taa n'i ye ŋaɲa fɛ wa ayi ka taa n'i ye sira kan mun tilen don لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قرآن سورة نور سورة ياي أي بنا ناني أي ور شادو تنينا نيكو نور سورة قرآن سورة مغني ناني أي بنا ناني أي ور من أبنا كمان نتيجة كتا دي ما كاسة كنا أكو مومن توماكة أما جيجيا كفوكاتو مكة كتابو تيجي أما دلك جيجيا كفوكا بكة كتابو تيجي مكو كرا كرا كتابو تيجي ni ale Ala ka nɛɛma ye ka taa a ma mɛ sisan k'a kana fara tiɲɛnikɛla ninnu kan kafiri ninnu kan dɛ k'a kana dɛmɛ don o la dɛ o ka bɔ yen ko maa ninnu kana na ko kira k'i janto a yɛrɛ kun na dɛ maa ninnu kana na kira bɔ aya ninnu kan aya minnu u jigilen kɔrɔ kɔ a kan aya ninnu jigilen kɔrɔ kan kira kan k'a jɛya ko kira kana bɔ aya ninnu kan dɛ ko a k'i jija maaw kana na bɔ a kan dɛ Ala ko wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila. nin tɛ aya yɛlɛ Kuran sura 17 aya kɛmɛ ko kirama suratul Isra i ka seli kalankan kana pɛrɛn n'a ye kana gundo hakɛ ɲini caman cɛ pɛrɛnbaliya ani gundobaliya ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ i k'i ka seli kɛ o kɛcogo la ni aya ninnu jɛlen tɛ bon dɔw ka n'a fɔ ko o tuma na aw bɛ se k'a fɔ ko halimaka alimamuba ninnu k'o t'o dɔn wa donc sisan aw de b'a dɔn ni diɲɛ maa bɛɛ fililen don a bɛ seli dɛ a b'a la k'a ka seli gundo mais a yɛrɛ t'a ka seli gundo dalilu a t'a ta yɔrɔ dɔn a ka dalilu ta yɔrɔ de ye jɔn ye ko o tuma na dɔnnibaa ninnu bɛɛ bɛ fili wa k'a sɔrɔ aya dɔw bɛ Kuran kɔnɔ aya mun y'a fɔ a ye k'a kana seli pɛrɛn k'a kana gundo a k'a bɛrɛbɛn hakɛ a filɛ ka bɔ aya kan a bɛna i bɔ aya kan a bɛ fɛ ka i hakili papa k'i gosi a bɛ karamɔgɔ salen dɔ tɔgɔ fɔ i ye quoi Mali la yan ko o tuma na ko o waliyu hali ko o waliyu tun bɛ seli a bɛ sin ka dɔ tɔgɔ fɔ i ye o bɛ balo la quoi kafiriba de don mais tɔgɔtigi de don nafolotigi de don jamatigi de don ko hali o tuma na ko e bɛ fɛ k'a fɔ ko e b'a dɔn ni o fana ye wa e kalanlen don n'o ye wa k'a sɔrɔ a t'a dɔn o karamɔgɔba nin mun sara a ye mun tɔgɔ fɔ mun sara ani mun bɛ balo la fo ka mun bɛ balo la fo k'a fana sa a tɛ se ka aya kelen di Ala ka kuma na ka taa Tawurata Linjili kana bila Kuran kɔnɔ ko seli bɛ gundo a tɛ yen a tɛ yen ale dun bɛ seli gundo fɔ a y'o ta min man dalilu cɛ kow bɛ yen dɛ k'a kana sɔn ko kira kana sɔn maaw k'a bɔ aya ninnu kan aya ninnu jigilen kɔrɔ kɔ k'a bange a ye k'a kana sɔn shahidu a kana sɔn ka aya ninnu bila dɛ Ala ko summa atimu siyama ila layli ni sunna sun tigɛ fo sufɛ dibi leyli ye su de su ye dibi de Kuran sura
Surtout Bakara tu aya. Corona sura fla aya keme bishi. Accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Nuit. Souma atimu siama ila leili. Allah Akbar. Mais c'est clair. Très clair. Ko kira kana na bo o aya kande aya no jigilen ka bange aye ka kana aya ni blade ka ka sunti ke sufe mun fora ka kete ka kana so ma ka bo akande comme o ba essayer ki papa ki boaka al dondo la ko dondo bebe na ka ko kira ere mo aw korofo o kama kana siko kuma na de o hadisa bubulu ko kira e mo aw korofo ma munun be su diga retard la ko don do ko to kele yoro la le bine o asoro saba do tumbi ka selji ta yoro do la o ka kuma do don o de baka fo ola munde mina ke ko otoro la dron ko kira be ga mo ko le ko he aba pali pali saba do ko ha ko ka ba pali pali ka suntige Allah akbar akoko naw be naw ni awma sunti ke jona aka baraji bi nakashi ko setani be sun setani fana be to ka sun ni club bi na dron setani be sunti ke Allah ifana ka sunti ke tele yala donc setani be dubu kelende ni setani fen kelende am fe ko de fo karmo ke mbala ko de nyafo ye setani be sunti ke klebi telia la donc il faut la carte ke ebi setani ta ni setani be baramuna setani ne ala blara nyogona Allah akoko ale bina adama dem bo siraka ala ye adama dem bla siramunka mais na fora ye setani de ba kete mais à côté de que dron Allah hein ni setani ka teli isumaya ni setani ka suma itelia ebe setani fongo nyoya parce que setani ala jugude bon amba fo adama den jugude setani Allah nga ani ala de blara nyogona ko kira ko kaka mogo ka pali pali ko ka sunti ka telia la ka ko setani nya lebi ay ni me kasora ala ko kirama summa timu siama la lady suni iba dafa fo sufe Allah akbar parce que ibe sunde la ni dona sun kono ibe sunna fo ka tiga donc abe tiga to majima ko sufe ko donc a dafa fo sufe la suyin to il faut ka don sufe la dibi ko nete dibi don Quran sura tani wolo na Israël ayatani fla ko dibi ani clé yele tamashe flat ndo ne dibi ni dibi yak na ija anga ka flat betu yele mais aye fan kelen ta ko otige ko dibi yak ka ke dibi ko wele ko chou Allah akbar e ko clé bien dibi clé bien dibi non clé bien te dibi fiento do ni fiento do peut-être ambese ka meka explication dama parce que ayete yelen do Allah mo ko mun te yelen do ko ni la ni ma effort ke pour que anga fen do fa ma ka gelende donc ola oye dina déplacer à bornu ka pew mais jow de bala ka ke mo ko munu be koy kono nana munu ko kulu islamo wala ko sa ma fo ko farala setani ka ko munafiku de don ko munafiku yere de kacha munafiki de mo be ko kono ka ke ina fo ibala me ita fe ita nyele fe donc ibe to ko en kono ka a chen o yo de ke ala kira la tumana mena o yene ala kira o ya ira ka fo ko te kira fe ko te kira ka message ni fe Quran suratan surat Yunus ayatan duru wa idha tutla alaihim ayatuna bayinatin tumana mena ay jelem kala la mo ko ye qala allazina la yarjuna liqa'ana mo munu mal limana ala ko la yu kanto iti bi qur'anin ghairi haza nani Quran were mun te ni Quran ante jeni ni Quran walma badilhu wan may be Quran yoro do fale ay di mede mo ko munu sigle me maka jamana kan mo ke fo ulu u kelew de do
o ma changé olu de ko kira ma ko kira ka nani korna wɛrɛ mun tɛ nin ye kun jumɛn a kun fana bɔlen don fɔlen don Kuran sura 42 suratul Asr aya 14 ko fadenya dɔrɔn de Allah parce que munna Kuran bɛ bani Israël ka denw ka baro de bɔ mɔgɔw Musa y'a don ta Nabila Musa y'a bɔ ta Zakariya y'a kɛ ta Zakariya muso y'a kɛ ta an ba Mariama y'a don ta an ba Mariama y'a bɔ ta Yaya y'a fɔ ta Nabila Isa y'a don ta u ko hey Kuran sura 43 suratul Zukhruf aya 30 kele ko olu bara ko mɔgɔbaw bɛ Allah akbar pourquoi il be Musa nunu ka baro bɔ Israël ka denw ka fisa ni diɲɛ maa bɛɛ de ye a don ta bɔra tan ko kira ma ko hey nani kɔrɔna wɛrɛ mun tɛ nin kɔrɔna an tɛ jɛ ni ye walima i b'a a falen a ko ayi Muhammadu a fɔ ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi cogoya si la ale ka Kur'anu falen ni a yɛrɛ ni dungɔ ye a tɛ se ka kɛ a tɛ na ni kɔrɔna wɛrɛ a tɛ kɔrɔna falen k'ale tugulen bɛ in atabi'u ila ma yuha ilayya i t'o yɔrɔ kalan. Et quand les sont récités, nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, apporte un courant autre que celui-ci, ou bien change-le. Dis, il ne m'appartient pas de les changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si j'ai désobéi à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Soit mun fɔra kira ye o de k'a ka kɔrɔna falen arabu de y'a fɔ a bɛ ka ci a ye ci daminɛ yɔrɔ min na Kuran sura 6 aya 92 ko ci daminɛ ya nin dugu in na ani dugu in lamini a ma fɔta wa a bɔra ni Ala ka aya jɛlen a b'a la ka kalan mɔgɔw ye mɔgɔ ninnu nana a koli ko non k'olu tɛ jɛ ni Kuran ye ko fo kɔrɔna wɛrɛ Allah ko kira ka yɔrɔ dɔw falen kɔrɔna na kira ko ayi k'ale tuguni mu wahayi ko k'ale tɛ Kur'anu falen u sɔrɔla ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ suratul Anfal kɔnɔ aya 30 o ye réunion kɛ ka kira gɛn ka bɔ Maka kira taara fanga de sɔrɔ ka segin ka na fa dugu ni minɛ u donna diinɛ kɔnɔ Ala ye kira ladɔnniya a ko al arabu asadu kufran wa nifakan wa ajdaru ala ya'lamu hududa ma anzalallahu ala suratul Tauba aya 97 suratul Tauba Kuran sura 9 aya 97 ani aya 7 ko arabu ye kafiru de kafiru dɔrɔn tɛ dɛ ko arabu ye munafigu ye arabu tɛ munafigi dɔrɔn ye dɛ ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ siya mun bɛ Kuranu kɔn Allah akbar olu bɛ fɛn ɲɛnama di aw ma yan wa kira sɔma yɛlɛmɛnen san 100 o ye diinɛ falen ka na di an ma yan Bukari y'a don ta muslim de y'a lakali muslim de y'a don ta Ala ko effectivement ko tiɲɛ don Muhammad Lamine wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura kuma filɛ Kuran sura 6 bagan ko fo sura aya 100 ani aya 12 ko Muhammad Lamine ko kiraw bɛɛ ye jugu sɔrɔ nin cogoya la a bɛ comme jugu ninnu ma bɔ yɔrɔ jan koyi jugu ninnu ye adamaden setani ani jinɛ setani ye ka bɔ aw la Allah ko bɛ mun de kɛ k'u fana bɛ waaye de dilan o dama ni ɲɔgɔn cɛ ka don ɲɔgɔn da yaye ka don ɲɔgɔn da ka dugu jukɔrɔ kuma ka kulo jukɔrɔ kuma fɔ ka di ɲɔgɔn ma u dama setani ani jinɛw yuhi ba'duhum ila zukrufal qawli ka kuma cɛɲiw dilan Allah a dabɔra mun kama a dabɔra ka waayu kira ta ni k'o dɛn ka kira ta ni remplacer puisque a fɔra ko kira ka Kur'anu remplacer ni kuma wɛrɛ ye a ma sɔn maintenant kira soma yɛlɛmanen o ye diinɛ kɔnɔ kuma remplacer ka kuranɛ kɔnɔ kuma remplacer ni kuma wɛrɛ ye mais ka kuma ni gun kira la ko karisa de y'a mɛn o karisa de y'a mɛn karisa da o karisa de y'a mɛn o karisa dɔ in da o karisa dɔ in fa ani kira de ye terima ye k'o de y'a lakali o ye walima k'o de y'a ye ko saba gɛlɛn de y'a ye a ye nin mɛn o kuma dilan k'a bila kitabu dɔ kɔnɔna na maintenant sisan ni ale ɲininkara diinɛ kiiri o kiiri la a b'a fɔ k'a minɛna ka bɔ dɔ de la o dɔ de y'a minɛ dɔ la ko o dɔ de y'a lakali
comme o doni bon hanna tro don bo ma foro ñon ko yoro la comme ko ya mais korna aya ata fo ye mais kasro ako kira mo ma isabati aya nunu de kan kanata yoro jande fastam siku bilezi leka innaka ala siratal mustaqim isoko korna na sabo korna de siratige klene korna suro bina ni saba aya bina ni saba yayi bina ni saba akana nyina ni sura ko Allah ni kaba ko kuma de ko kira mo ma ko isoko qur'anuna sura bina ni saba aya bina ni saba aya bina ni nani ko kira ki isoko alquran ka kana korna bla machier ko sabla muna innaka ala siratal mustaqim ibi korna ka wode siratige glene ibi siratige glene innahu la zikrun laka e kelen wa mamade e kelen to tede e ani ika manto mogo be Allah korna de dira awma akaw sogo ala sabla ode siratige glene et puis ne beta adama de nyinga korna ko de la hala teme Allah wasawfa tusaluna ala teme mogo beta nyinga korna ko de la soni wa ko korna de yelen mumbe dibi ge ala kana an fatu dibi yelen sorolen koroko ala kana an segin ka ta dibi la de inshallah ka foko ala ka kuma me sumbi tike sufe yaye ko parce que jama famba continue ka ko se ka ketugo mo gone la ra ebe segi kana segi to aya ni ka kira tumbe aya ka wala nin tun ye don kan ye an bɛ ɲininkali labila parce que an ma se ka fɛrɛ juma tɛmɛnen an bi duma fariyara dɔɔni an bɛna ɲininkali labila comme kɔrɔlen an dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲininkali gan an bɛ mun dɔn a bɛ jaabi an tɛ mun dɔn a bɛ bila ka juma wɛrɛ kɔnɔ a o de don dɛ wa alaikum salam wa rahmatulahi Amadou e bɛ tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye Amadou Kojo ale b'a fɛ ka ɲininkali mun kɛ ni aya ninnu mɛnnen an fɛ ni aya ninnu mɛnnen an fɛ n'i ko k'i bɛna waleya sisan n'i ko k'i bɛna waleya ni dɔ ko k'a bɛna i bala la ni dɔ ko k'a bɛna i bɛ se ka kɛ ni kɛlɛ ye wa ou bien i bɛ se ka kɛ ni ko dɔ ye wa ɲininkali minnu bɛ fɛ o de ye nin ye parce que aya mɛnni tɛ fo ka waleya a ye nin mɛn dɛ dɔw bɛ kuranɛ sira kan i b'a sɔrɔ a masa t'a kan i b'a sɔrɔ i kɔrɔkɛ t'a kan mais a ka di e yɛrɛ ye ka k'a waleya kan mais ni min ko i ma k'a t'i fɔ o la yala i bɛ se ka so bila wa ou bien i bɛ se ka kɛ kɛlɛ ye wa n mago b'o kuma de la. Allahu akbar. La ilaha illallah 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 la ilaha jaabi caman b'a la a ka ɲininkali ni jaabi caman b'a la i ni somɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan e tora palopalo la e taara bɔ bayina kan bayina dɔɔnin kɔfɛ i nana so kɔnɔ u ko ko nin diinɛ kura tɛ kɛ yan ko nin diinɛ kura nin an tɛ jɛn n'a ye yan dɛ n'u ko k'u tɛ jɛn n'a ye i b'a f'u ye k'u ka sabali la ikraha fi din karabali t'a la Quran sura 2 Bakara aya 200 aya 56 e b'u jaabi ko ko masaw karabali t'a la dɛ an kana ɲɔgɔn kɛlɛ ni kama an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ karabali fɛn tɛ aw bɛ mun kan ne yɛrɛ tun b'o kan tiɲɛ tɛ ne nana nin ye sisan ne falenna nin fana y'a dɔ ye quoi ne bɛ fɛ k'a dalilu ɲini n bɛ se k'a dalilu d'i ma dalilu di kun k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kunfɛ ko tɛ dalilu di kun tɛ i ka sɔn dɛ mais ne ka dalilu de filɛ de donc an kana ɲɔgɔn kɛlɛ a ka sabali i b'o de fɔ a ko kɛ mɔgɔ sabalilen ye sabali kɔfɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ a b'o fɔ i ye Lukman b'o fɔ a den ye Kuran sura 31 aya 17 a tɛ k'a fɔ a den ɲɛna ko Mohamad Lamine nin baro nin bɛna bɔ i ye dɛ a bɛ e nafa a bɛ anw nafa ko a ye mun fɔ ya bunayya a ko ya ne den
wasbir ala ma asabaka sabali yaye kaka sabali fɛn b'a sɔrɔ fɛn mun tɔɔrɔ mun b'a kan n'a fɔra ko sabali dɔrɔn ça veut dire que degun dɔ de bɛ e kan ni degun tɛ sabali ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ ko donc degun nin ko k'i ka sabali inna zalika min azmi al-umuri a ko sabali nin ni sabali la ko mun de bɛ a kɔfɛ hɛrɛ de b'a kɔfɛ Allah akbar ko ni sabali la degun kun ko a bɛ kow la belebele a bɛ taa wolo kow la belebeleba la nin ye e ka kuma fɔlɔ ye ka ɲɛsin i somɔgɔw ma n'o ye kuma bon ka caya i da la i b'a fɔ ɔhɔn a bɛ fɛ ka mun de kɛ a y'a ɲɛfɔ ne ye n'u ko k'u tɛ dalu fɛ i bɛ taa nabi Ibrahima ka misali ta suratu Mariyama kɔnɔ Quran sura 19 aya 41 ka jigin a n'a fakɛ ye baro kɛ a ko a fa ma o tuma na wo diɲɛw daba masa a ka kumakan sɔrɔlen kɔfɛ k'a yirila ne kanalen don dɛ ne bɛ e ɲɛ e bɛ ka fɛn minnu bato nin tɛ fɛn sɛbɛn ye fɛn salenw de don e ka bɔli ninnu tɛ a tɛ baara kɛ ala ta kɔrɔ Allahu Akbar e ko cogo di de n fa a ko ko petit fisson o bɛ ne cɛ ko fisson ko tuma na ko e bɛ ka ɲugu ne ka ngala ninnu na a ko bilayi ko n b'i kɛru n b'i farlabo a ma kɛ kɛlɛ ye yɛrɛ a kɛra kɛlɛ est ce que Ibrahima jɔra ka kɛlɛ kɛ a fa n'a ba a ma kɛlɛ kɛ dɛ a ko bon ko n'a bɛna kɛ farla bon ye farla kɛru ye ko an tɛna se yen ko n fa ko n b'i ka du bila Allahu Akbar i ye nin ye n'a gɛlɛyara a tɛ tigɛ a tɛ tugu i b'u ka du bila kun cɛkɔrɔba de ta y'a ka du ye a denkɛ tɔw farala a kan e dɛsɛra o la u ka fɛn faamu u ko k'u tɛ e lamɛn yɛrɛ parce que u b'a fɔ tan k'u t'i lamɛn yɛrɛ e b'a dɔn ni karisa ye wa ko an t'i lamɛn yɛrɛ an wolola k'an faw sɔrɔ mun kan an tɛ bɔ a kan a y'a kɛ kɛlɛ ye e y'a lasabali ka dɛsɛ ka dalu jɔ a kan a ma sɔn dalu ninnu na a nana kɛ mankan ye k'a fɔ ko sisan aw bɛna se ɲɔgɔn ma parce que Ibrahima n'a fa a laban o tun bɛna se ɲɔgɔn ma a ko k'an tɛ se ɲɔgɔn ma dɛ n fa ko n bɛ taa n bɛna n ka ala wele a ka hinɛ i la y'a ye o fana b'a kɛ ten ko dɔɔni dɔ nana ale ma t'aw ma mun sɔrɔ ne ka dɔɔni nin bonyana aw hakili ma tugun kɔ u ma sɔn ka tugu a kɔ u ko k'u b'a kɛlɛ u ko k'u b'a farila kɛru a ko bon ko a ma se o ma n bɛ i ka du bila n bɛ taa n ka haji fɛ suratul Anka aya 50 aya 6 suratul Ankabut Quran sura 29 aya 50 aya 6 a ko dugukolo fɛrɛlen don a ko k'ale ye dugukolo fɛrɛ walasa i kana na daruya sɔrɔ ka ko o ye ne gɛn so kɔnɔ taayira tun tɛ ne la o ye ne bali donc n ma se k'a kɛ a bɛ na ni olu ka mɔgɔ fana catégorie mɔgɔ minnu bɛ yen ni u tɛ se ka dugukolo yaala lafo kama ni olu kɔrɔna kama o kan ka mun kɛ o fana kɔrɔna nana n'o kiiri ye mais e bɛ i sen kan i ka kɛnɛ i nin na n'a nana kɛ tan dɔrɔn i bɛ bɔ de i bɛ kɛ cɛ i bɛ taa i ka haju fɛ i bɛ cɛsiri Ibrahima y'a cɛsiri a taara Ala ko bɔ a bɔra a taara hɛrɛ sɔrɔ maintenant a ko de kɔrɔna b'a f'i ye suratul Haji la a aya 39 a ko ni u tugura i ko k'a fɔ k'u bɛ sisan u bɛ i bugɔ ko kana boli bilen dɛ ayi e tɛ boli bilen maintenant i b'i jɔ de mun bɛ kɛ k'a ka kɛ a ko i jigɛlen don fɛn dɔ la u jigɛlen tɛ fɛn mun na parce que mun na ni e tora a la i bɛ arijɛnɛ sɔrɔ olu tun tɛ foyi sɔrɔ aya kɛba ni aya a ko k'u jugɛlen don e jigɛlen don fɛn dɔ la k'a fɔ ko ni fɛn mun bɔra a la Ala na i wasa Ala na i sara mais olu ma jigiya ni mɔgɔ tugura i kɔ diinɛ kɔnɔ k'a fɔ k'a b'i kɛlɛ n'a e bɔra i bolila n'a tugura i kɔ i jɔ k'i kana boli dɛ i jɔ
k'i jɔ ko e k'i kɔgɔ da a kɔgɔ disi la ko wa a tɛ se i la dɛ ko ne ala bɛ dɛmɛ don i la k'i k'o bila i hakili ani dusukun na k'a tɛ se ka kɔrɔ kɛ Quran sura 22 ayat 39 uzina lillezina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadirun nimbe Quran sura 22 ayat 39 ni ayat ni kɛlɛ la il faut te défendre ni ye kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de sisan kɛlɛ mun bɛ taa wolo bugɔli ani ɲɔgɔn faga yɛrɛ ma Allahu akbar parce que ni mɔgɔ tuguri kɔ k'a fɔ k'a bɛ ni i bolila n'a tuguri kɔ a bɛ se ka kɛ a b'i faga dɛ i b'i jɔ de sisan i fana n'i y'a sɔrɔ a y'a bila da mun fɛ ala ko o de don a y'o de don dɛ wa ala ka dɛmɛ b'i ye ha ni a y'a ye e lafulen don kosɛbɛ a bɛ mɛlɛkɛ jigi a ye dɛmɛ Quran sura 8 ayat 50 Quran sura 8 suratul Anfal ayat 50 a bɛ mɛlɛkɛ jigi kɛ e dɛmɛ kɛlɛ in k'i farinya kosɛbɛ donc o la e ka ɲininkali jaabi ni mɔgɔ de don se t'a ye sisan an bɛ bɔ ni mɔgɔ mun ka kɛnɛ an bɔra o la sisan an bɛ taa suratu ni aya 90 ani aya 8 wolonwula 8 kɔnɔna na a b'o fɔ i ye a ko mɔgɔ minnu bɛ yen musow ni cɛw mɔgɔ minnu lafulen don ani denmisɛnnin fitininw u lafulen don denmisɛnnin fitininw ani cɛkɔrɔba dɔ e kana baro e tɛmɛtɔ la i nana a sɔrɔ a bɛ ko dɔ la i nana sigi a fɛ a ye baroba kɛ e ba in na ko kuma f'a ye a ko han ko la ilaha illallah muhammadu rasul ko nin de ko nin cɛ ko ne yɛrɛ sɔnna minɛ k'a sɔnna mais ale a nana kɔrɔ fo a lafura a tɛ se ka fosi kɛ a yɛrɛ ye fo ɲɛ de ka k'a ma maintenant ale nana du in kɔnɔna na tilegan dere a nana falen a nana ni tile jɔra kuncɛ ma a b'a fɔ k'a bɛ seli ko fɔ ko bɔ ko nin fana y'a jumɛn ko bɔ a kunkolo cɛ la o b'o daminɛ ten ko kɔrɔ bɛ ka juguya o bɛ t'o la e bɛ k'i ka seli pɛrɛn i tɛ pɛrɛn n'a ye kojugu i b'a bange quoi i tɛ ka pɛrɛn n'a ye kojugu i t'a gunde seli fana lasara a nana kɛ problème ba ye du kɔnɔ ani du kɔnɔ mɔgɔ tɔw ye u nana fɔ a ye ko bɔn buwa n'o de don an tɛ taa ni ɲɛgɛn na bilen n'o de don an tɛ dumuni d'i ma bilen a dun tɛ se k'a yɛrɛ labalo a nana kɛ mankanba ye u y'a menacer k'a fɔ a ye u b'a ye k'a to yen buwa dun a sen tɛ sɔn bilen a tɛgɛ tɛ sɔn a fari yɛrɛ tɛ sɔn nka a liban yɛrɛ la ala ka kuma na a b'a la ka bila pratique la o de kosɔn a ye problème sɔrɔ du kɔnɔna na fo a nana u nana ye ka o bɛ ka u ma bɔ a la a dun ni o kɛra dɔrɔn a bɛ to a la a ko n'o kɛra o la sisan ani denmisɛnnin fitininw se tɛ minnu ye minnu tɛ denmisɛnnin a bɛɛ bɛ ka catégorie kelen de don denmisɛnnin dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a nana bayina mɛn yan mais a bɛ fa ni ba ka bolo kan a tɛ se ka fosi k'a yɛrɛ ye fɔlɔ a bɛ o ka mara de kɔnɔna na mais a nana bayina mɛn a sɔnna bayina ye fa ni ba ye fɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ a la et puis k'u b'a a bugɔ han donc a ko n'o o ɲɔgɔnna kɛra sisan ko e ka o ta nin to n'o ye i bɛ segin i b'i bila o ka golo kan k'a sɔrɔ i dusukun ma sɔn kan Quran sura 16 aya 100 ani aya 6 aya 100 ani aya 6 Quran sura 16 diden sura aya 100 ani aya 6 an k'o kalan aya 100 ani aya 6 quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un sentiment terrible. Man kafara billahi min ba'di imanihi mɔgɔ mun kafiriyara limaniya kɔfɛ c'est-à-dire que a dalen kɔrɔ kɔ ala ka ayaw la ka tila ka aya ninnu to yen o de ye kafiriya ye illa man ukriha fo n'a kɛra mɔgɔ de ye ko in bɛ ka kɛ mɔgɔ mun na o ye mɔgɔ de ye mɔgɔ mun a koronna ka karaba ka bagabaga ka sɔrɔ i y'a ye suratu nisa ye yen fɛ se t'a ye k'a yɛrɛ bɔ ko in na
وقلبه sirilen do tɔw la i tɛ se ka fosi kɛ i yɛrɛ ye hein ko o la o tigila mɔgɔ ninnu ka sɔrɔ o dusukun falen do limaniya la وقلبه a bɛ se k'a ka seli gundo بالإيمان olu kama parce que a sirannen do mais a ma sɔn dɛ a bɛ ala ta in de la a ko olu tigila mɔgɔ ninnu ko ale ka yafa ale ka yafa b'u ye mais anw tɛ dɛ an minnu ka kɛnɛ n'i ko ko an bɛ aya to yen an b'a fɔ an tɛ aya to yen sabula ko fa ni ba bɛ bonya sira bɛɛ lajɛlen kan kuran sura 17 aya 23 ka taa bila 24 a fɔ ayaw fa لا تعبد إلا إياه وبالوالدين a bɛ ala kelen bato ka aw fa ni aw ba bonya ko fa ni ba ye fɛn belebeleba de mɔgɔninfin bolo k'i k'a bonya i kana na i kama waga u ye k'i ka kuma ma jigilen fɔ u ye kana o girin kuma tɛ ni u kɔrɔla u fila bɛɛ kɔrɔla walima a dɔ la kelen kɔrɔla i bolo k'i k'u ladon cogoya la mun cɛ ka ɲi i seko ani i damayira i kana dan u ma dɛ k'i ka to ka duwawu yɛrɛ a ye i wajibira i ka to ka duwawu ɲɛsin u ma o duwawu ye rabbi irham yaye o duwawu bɛ ka kɛ i bɛ to k'a kɛ a ko munna ko hali uf kana fɔ u ma dɛ ayi ma ayi walima fa ma ko ayi a cɛ mama fana sa n'a ye kuma dɔ fɔ k'a sin ka fili sɛbɛ ko tɛ o ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o bonya sira bɛɛ lajɛlen kan mɛ a bɛ kuma ni doni ka taa di ma an ka putu kɔnɔna na a ye segin kuran sɔrɔ 29 a ye segin a bɛ na ni kuma kelen ye mɛ sisan a bɛ na kuma falen a ko mɛ a bɛ mɛn don a la ni fa ni ba n'aw taara kɛɲɛ ka ɲɔgɔn koro ala ka kumakan dɔ kan olu ko ala ta ni kana kɛ i b'a fɔ wa o n tɛ ma n tɛ hali sini b'a kɛ ma i y'a mɛn wa papa i y'a mɛn wa hali sini n bɛ seli gundu t'a kɔsa n b'a bange hali sini wa hali sini n bɛ sun tigɛ su fɛ maa aw ko cogo di ni ala ka kuma ye ala dun ka kɔrɔ ni aw ye ala ka bon ni aw ye ala de ye aw dan ala ye an da a ye ne sababu ye mais aw tigi tɛ ne tigi tɛ aw ye dɛ ne tigi ye ala ye aw tigi ka aw fana tigi ala de ye aw tigi ye ala de ye ne tigi ye mais ne bɔra aw ka sababu fɛ de o fana ala de y'o kɛ maintenant n'a tigɛra ala ka kuma ani i masa ka kuma laɲini a ko ala ta nin minɛ k'i ka fa ni ba ta to yen kuma bɛ ka faamu nin bɛɛ b'a la k'a yir'i la k'a fɔ ni i kɛra sayidu ye n'i bɛ du kɔnɔ nin cogoya la ni o gɛlɛya wuli la kana ala ta nin bila maa si ye dɛ mais i b'u lasabali i b'u kuma duman kuma jɔlen ɲɛf'u ye walasa u ka se ka fɛn dɔ faamu n'u y'a faamu a fɔra a banna n'u m'a faamu ni a nana jɔ sisan karisa du bila i bɛ taa i ka haji fɛ Ibrahima taara o yɛrɛ de jara Ibrahima yɛrɛ kana se k'o kuma na dɛ ala b'a ja i la ka tɛmɛ yɛrɛ fo u ɲɛ bɛ bɔ i fɛ u bɛ to ka taa munumunu k'a fɔ ko f'i ka segin so kana se k'o kuma na dɛ han e bɛ segin kɛ n'a y'i ja mɛ sisan n'i bɛ segin fana b'i waga waga o de don i bɛ tagama tagama aw ko an bɛ ɲininkali di nin ma parce que ni jara e k'i sigi fɔlɔ parce que o don ko e ye ɲininkali ta n tɔgɔ ma waaleykum salaam i bɛ tɔgɔ fɔ an bɛ tila ka ɲininkali di ale tɔgɔ ye Usumani Mayiga ɲininkali fila de bɛ ale bolo a bɛ faamuyali parce que n'i ye des chefs de famille n'i ye des chefs de famille ye i ka denbaya i muso ni denw cɛ i ni i denw ni i musow ni ɲɔgɔn cɛ kan k'i comporter cogo di
kelen o y'a sɔrɔ a ko du ye e de ta ye i sago de b'a la filanan an bɛ seli minnu kɛ bon n kɔni safiri witiri an bɛ safiri witiri minnu seli awɔ b'a ye ko an bɛ 2 seli ka tila ka kelen seli quoi awɔ kelen nin ne m'o ye seli jate ninnu na quoi safeli witiri yala safeli witiri mun bɛ ka fɔ safo kɔfɛ saba bɛ kɛ an bɛ 2 kɛ ka salamu kɛ ka kelen kɛ awɔ awɔ o de bɛ wele ko safeli witiri mɔgɔ b'o kɛ o c'est-à-dire jɔ saba safo jɔ naani kɔfɛ k'a dafa 7 la yala o ko bɛ cogo di o de ta wa bisimila i ma tila a kɛra saba ye dɛ ayiwa i ye saba de fɔlɔ tun ye ne ta fɔlɔ ta ne tun ye nin de ye d'accord maintenant an bɛna don sunkalo la an bɛna don sunkalo la an bɛ se ka sun ɲuman sɔrɔ sunkalo bɛ se ka ɲɛ sunkalo bɛ se ka ɲɛ cogo an min y'a mɛn sun bɛ tigɛ waati min na awɔ an b'a dɔn seliw b'a la fɛnwɛrɛw b'a la min ye diyagoya ye janna sun ka se ka ayiwa ko sun bɛ se ka ɲɛ cogo min o la a ye a ka ɲininkali faamu n'i kɛra dutigi ye ala k'i ma kuran sura 25 suratul furqan aya 74 k'i k'i banba o ala deli la parce que maa tɛ kɛ ɲɛma ye ka kɛ tiɲɛnikɛla ye n'i kɛra ɲɛma ye ka kɛ tiɲɛnikɛla ye a tɔ bɛɛ bɛ nɔɔni ka taa ni ala ye maa kɛ ɲɛma ye f'i ka kɛ ɲɛnikɛla ye kana kɛ tiɲɛnikɛla ye o de kosɔn a ko ko rabbana hablana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. a ko ɲɛ wasa di an ma ɲɛ wasa di ne ma ka bɔ ne furumusow la ani n yɛrɛ denw ala u dilan u k'u cɛ ɲɛ ni ne y'u ye dɔrɔn nisɔn ka diya u kana kɛ sɔsɔlikɛlaw ye u kana kɛ rebelle ye ayi u kana kɛ mɔgɔ murutilen ye u kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman ni kumana dɔrɔn u b'a mɛn ɲɛ wasa yɛlɛ o tɛ wa nisɔndiya u ka tugu ne kɔ i fana ka kɛ muminiw ma ɲɛmɔgɔ ye c'est-à-dire olu yɛrɛ kan e ka kɛ exemple ɲuman ye olu ma o y'a sɔrɔ e bɛ mun kɛ e bɛ mun fɔ sɛbɛkow de don misaliw bɛ se ka taa a la ɲumanya filɛyɔrɔ b'a la ko ala k'i kɛ o mɔgɔ sugu ye maintenant o kɔfɛ e bɛ ala ko kuma yamaru sisan an bɛ taa suratul tɔha kɔnɔ aya 132 a ko ismaɛl ko fɔ misali la ismaɛl tun ye kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min tun banbalen don seli la a tun b'a ka denbaya yamaru ala ko la a yɛlɛ tun bɛ ala ko kan suratul mariama non suratul taha an mɔgɔw tun bɛ suratul taha de la a fila bɛɛ b'a la suratul taha kuran sura 20 aya 132 ko ismaɛl tun kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min tun b'a ka denbaya yamaru seli la a tun b'a ka denbaya yamaru seli la a yɛrɛ tun b'a a kan a ko sisan e tun bɛ ka dugawu minnu kɛ ni ala ka i furumuso kɛ mɔgɔ ɲumanw ye k'i denw kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye u ka tugu e kɔ ɲumanya sira kan o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ye alimamu ɲuman ye a ko a dɔ la ni e ka o dugawu ma minɛ musow kan walima denw kan ko a bɛ se ka kɛ ko ala de bɛ kɛ nin Allah i muso bɛ se ka ban i ka kuma kan ma e bɛ mun fɔ a ye ala ko la a bɛ se ka ban i den bɛ se ka ban e bɛ mun fɔ a la ala ko ma a ko n'o kɛra k'i k'a dɔn k'a fɔ Usman a ko muso ani denw ye fitinɛ de ye Kuran sura 64 aya 14 14 15 a ko musow ye fitinɛ ye denw ye fitinɛ ye ka na anw ma k'an ka an janto u la dɛ ko an ka u koron an seko ni an damayira c'est-à-dire karabali tɛ dɛ karabali t'a la mais ni i ye ala ko fɔ i muso ye k'a fɔ i denw ye k'a fɔ i muso ye ka i seko ani i damayira kɛ ni mun nana kɛ mɔgɔ murutilen u cɛ la ko i seko kɛ k'i kana o kɛlɛ kana o gɛn bilen Allah pan o kunna kana den tɛ gɛn muso tɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ ko parce que a ma sɔn ala ko ma Allah k'i ka yafa a tigilamɔgɔ ma a ka kojugu ma ale ala kɔni tɛ taa e Usman nɔ minɛ o kama
ni e ye seko kɛ ka kuma i muso fɛ e ye seko kɛ ka kuma i denmuso fɛ ka e ye seko kɛ ka kuma i den cɛman fɛ ala ko la su ani tile e yɛrɛ b'a kan ni a dɔ nana muruti a ko in na a ma sɔn fiyewu fiyewu a ko k'i kana kɛlɛ bilen. Sura 5 aya 8 aya 5 ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum. Quran sura suratul Maida aya 8 aya 8. Allah kɔrɔ fɔ bɛ ka faamu e ye seko kɛ donc o la e ka responsabilité dégagera ka ban maintenant sisan e ka ɲininkali filanan an bɛ se ka misali d'i ma lutu ani kɔrɔ suratu tahrim kɔnɔna na Quran sura 66 aya 10 a ko yala i ma lutu ka kibaruya sɔrɔ kira nuhu dɛsɛra a muso la kolokoto tile kelen ala m'a fɔ a ye k'a k'a bugɔ k'a k'a nɛni walima k'a k'a gɛn walima k'a k'a furusa a ma a fɔ a ye komi muso ni kɛra munafiki ye cɛ in nɔfɛ komi kiyama don ne b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko n bɛ n'u bila ka taa alijɛnɛ kɔnɔna na a muso bɛ taa jahanama kɔnɔ kuranɛ de y'o fɔ i ye a ko lutu muso b'o cogoya kelen na o aya kelen kɔnɔna na kuranɛ sura 66 suratu tahrim aya 10 a aya 11 a bɛ misali yɛlɛma a ko firawuna muso fana kɛra limanajɔ ye tuma min musa nana ni ala ka cikan ye firawuna a n'a ka denbaya ma muso nin y'a mɛn dɔrɔn a ko k'alu ale sɔnna a bɛna kɛ a ye ala deli ko ala ka ale kisi ka bɔ firawuna ka fitina ma ala ka so jɔ ale ye alijɛnɛ kɔnɔna na ala ka jɔ kɛnɛ don n b'a fɔ firawuna ka don jahanama kɔnɔna na e bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ a ka couple kɔnɔna na furuɲɔgɔnya kɔnɔna na mɔgɔ dɔw an bɛɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ yen an ye musow furu ka denw sɔrɔ ka sɔrɔ an ma bayina nɛɛma sɔrɔ donc bayina nɛɛma sɔrɔlen kɔ e kan ka bayina nɛɛma nin fɔ i muso ye e kan ka bayina nɛɛma fɔ i denw ye n'u sɔnna ka tugu i kɔ i b'i banba duwawu dɔ in na u bɛ tugu i kɔ n'u sɔnna ka tugu i kɔ a fɔra a banna alhamdulilayi rabbil alamin mais o kɔnɔna na n'i nana dɛsɛ mun na a ko k'i kana o kɛ jɔ kɛnɛ don aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ taa jahanama kɔnɔ a bɛ taa jahanama kɔnɔna na e ka ɲininkali filanan safi i wal witiri fila ni kelen suratul fajiri kuranɛ sura 89 aya 3 safi i wal witiri safi i kɔrɔ fila paire witiri kɔrɔ un paire kelen donc ni e kan k'o ta ka don seli la baasi t'a la o de ye fitiri ye fitiri misali de ye safi i ani kelen a banna mais safo kɔfɛ k'a fɔ ko seli dɔ de bɛ yen mun bɛ wele safi witiri o kuma in tɛ tiɲɛ ye nkalon de don quoi safo kɔfɛ seli mun bɛ yen a b'o fɔ i ye kuranɛ sura 17 aya 79 wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka ko su kilankɛ k'i ka nafila seli kɛ ale ala ye nafila seli ye safi wal witiri ya a m'o f'i ye dɛ a ko e siko ani damayira suratul munza aya 20 kuranɛ sura 73 aya 20 ni jɔ fila de ka nɔgɔ i ma i b'a kɛ ni jɔ 3 de ka nɔgɔ i ma i b'a kɛ ni jɔ 4 de ka nɔgɔ i ma i b'a kɛ a ma hakɛ d'i ma a ko k'i seko ani damayira ko parce que ale b'a dɔn dɔw bɛ bana dɔw bɛ tagama sira la dɔw bɛ sɛgɛn su dun labɔ dɔw bɛ baara gɛlɛn kan dɔw su dun dabɔra kuranɛ sura 70 ani 8 suratul naba ye aya 9 11 a ko 9 10 a ko su dabɔra repos de kama a b'o fɔ i ye suratul furqan kɔnɔ kuranɛ sura 25 aya 47 ale ye tileganfɛla kɛ tagama ye ka taa nɛɛma ɲini ye ka taa hɛrɛ ɲini ye ka taa balo ɲini ye mais sufɛla a y'o dabɔ walasa a ka sɛgɛlafiɲɛ bɔ o sɛgɛlafiɲɛ in a ko ni su ye tilankɛ sɔrɔ ko su ye tilankɛ sɔrɔ walima a tilankɛ filanan walima a sabanan donc 2 heures walima 3 heures suratul munzamin de b'o f'i ye ko kira tun bɛ wuli ko n b'a dɔn e bɛ wuli ka seli jɔ ni ala ye ani mɔgɔ minnu tun bɛ e nɔfɛ a dɔw ka bɛɛ tɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc safi wal witiri tɛ dɔ wɛrɛ ye fila kelen a tɛ k'a f'i ye ko seli dɛ mais ni e kan ka o don jate seli jate kɔnɔna na a bɛ fitiri de d'i ma e ka ɲininkali sabanan
ko sungalo an ka sun bɛ se ka ɲɛ cogo min na sun ɲɛni sarti fɔra i ye Kuranu sura 2 suratul Baqara aya 187 a ko sun ɲɛni sarti kana to dumuni na ji min na ani kafoɲɔgɔnya la fo kɛnɛ fo dugu ka jɛ k'i kana o kɛ Allah akbar k'i ka to ji mini ani dumuni kɛli ani kafoɲɔgɔnya su fɛ fo ka taa bila su bi taa gari fima a b'o misali d'i ma fiman kan ko gari fima ani gari jɛma a ko tuma min na gari fima ni gari jɛma bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni su filɛ ka taa kɛnɛ cilen don su ma ban dibi ma ban fiman ma ban kɛnɛ cilen don a ko o la k'i k'a bɛɛ jɔ n'i y'a bɛɛ jɔ i bɛ fɛn jumɛn bɛɛ jɔ saba dɔrɔn de bɛ sun na fɛn saba o dɔ la kelen o de bɛ i ka sun tiɲɛ ni mɔgɔ y'a f'i ye 4 a ye nkalon tigɛ sun tiɲɛ fɛn ye saba dɔrɔn de sun bɛ don fɛn saba kan a bɛ bɔ fɛn saba dɔ kelen kan Kuranu sura 2 aya 187 muso de kafoɲɔgɔnya minfɛnw ani duntan fɛnw i bɛ fɛn minnu dun ani i bɛ fɛn minnu min a ko sunkalo de ye wagati ye i k'i minɛ ka bɔ o fɛn saba la muso ko cɛ ni musoya quoi ani dumuni ani mini o de don ni fɛn saba de naaninan t'a la maintenant a bɛ o wagati d'i ma yanni dibi ka ban kɛnɛ cilen don yanni dibi ka ban ko o furancɛ c'est à dire jɛman filɛ fiman filɛ fiman kirikiri dɔrɔn tɛ jɛman pasi fana tɛ fiman filɛ jɛman filɛ o kɔrɔ duguma voilà su ani kɛnɛ o mana muso ka laada ta la donc sisan fɛn mun b'i ka sun ɲɛ a ko k'i bɛ to o cogoya la fo ka taa dibi wɛrɛ don fo ka taa dibi wɛrɛ don sun bɛ don su kɔnɔna na ka su to sun bɛ bɔ ka su to parce que munna sun bɛ don ka su to yen sun bɛ bɔ ka sun to yen ni kɛnɛ bɛ ci a ko mɛlɛkɛ ninnu tora fo kɛnɛ ci wagati suratul al-Qadr ka aya laban o jiginna su fɛ o tora su fo kɛnɛ kɛnɛ cilen de o seginna ka taa o tun bɛ ka kira baro ala ka kuma na u nana su fɛ ni senu bɛ na su fɛ de ni senu bɛ don aw na su fɛ de ni senu tɛ don mɔgɔ na tilegan fɛ ayi maintenant i bɛ sun su fɛ k'o fisama i bɛ sun tilegan fɛ k'o fisama ciya ta su fɛ mɛlɛkɛw bɛ na su fɛ de kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ka nisenu don i la nisenu ye Kuranu de ye Kuranu lɔnni tɛ se ka sɔrɔ cogoya si la i yɛrɛ ma ten fo i disi ka dayɛlɛ mais jɔn de bɛ disi dayɛlɛ mɛlɛkɛw de bɛ disi dayɛlɛ disi yɛrɛ i farikolo disi o ko tɛ a bɛ ka kuranna de fɔ ye olu de bɛ na ni Kuranu ye ka don adamaden na o de bɛ wele nisenu bon o nisenu mɔgɔ ninnu ni o ye Jibirila n'a ka nɔfɛtɔ mɔgɔ o bɛ na su fɛ de olu bɛ na su fɛ o bɛ to yen fo ni kɛnɛ cira dɔrɔn o bɛ tunu donc o bɛ na su wɛrɛ Allahu Akbar kɔrɔfɔ bɛ ka faamu don o don n'an kuranna jiginna n'an ye babu boli don o don kuranna kan kuranna jiginna ka bɛn wagati jɔ a jiginna jɔn de kan jɔn de y'a sɛbɛn e bɛ na o baro faamu kosɛbɛ faranfasiya b'o o la mais an tɛ na don a kɔnɔ maintenant sisan ni mun b'a la k'a fɔ i ye nin de sun e ka sun ɲɛni maintenant i bɛ sun laɲɛ ni jumɛn ye a ko k'i ka ɲumanya kɛ a y'o de fɔ i ye Kuranu sura 9 suratu Tawba aya 30 ani aya 6 a ko ni Ala ye kalo jateda kɛ 12 ye depuis sankolo ani dugumakolo dantuma wagati ka a ko fɔ aw ye ka bila kitabu kɔnɔna na o 12 ni ko ni Ala ye 4 kɛ lahɔrɔma k'a kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ o 4 lahɔrɔma 4 in kɔnɔna na lahɔrɔma kalo 4 ni Ramadan ni a dɔ ye quoi mun de kɛra a kɔnɔna na ko Kuranu de jiginna Ramadan kalo kɔnɔ Kuranu sura 2 aya 100 aya 80 ani mina aw bila sun na o kalo in kelen
kɔnɔna na ni seli bɛ don aw la a bɛ Kurani dɔɔni sɔrɔ o wagati ninnu na donc a ko sisan k'aw ka ɲumanya kɛ k'aw kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ Kuranɛ sura 9 aya 36 ɲumanya ye jumɛn o la sisan o ye mun dilan k'a fɔ ko jakatul fitiri k'i ka ni sunkalo kun cɛra k'i ka balo di mɔgɔ ma o tɛ wa ala ko ayi e bɛ balo di mɔgɔ ma sunkalo in de kɔnɔ tuma min na lahɔrɔma kalo ni bɛ kɛ ni lahɔrɔma kalo banna a banna o e ma se ka ɲumanya ɲɛsin mɔgɔ ma fo kalo ni bannen filiba a ka jugu filibanciya ma kalo daminɛ de e se ye fɛn o fɛn ka kɛ fantankɛni dɔ ye t'a d'a ma a ka i lanisɔndiya o sunkalo kanu mais ni sunkalo ni banna dɔrɔn o sun laban don laban ni sun don laban o ye sun bannen ye a bɛ o wagati de e ko ko mɔgɔ ka taa balo di mɔgɔ ma balo jumɛn balo yɛrɛ tɛ o ye n ko so balo don ko ɲɔ gɛlɛba fɔlɔ mais sisan o y'a falen dɛ sisan o y'a falen o y'a kɛ malo ye mais sisan salo yɛrɛ o y'a kɛ wari ye ne b'a kalama sa salo b'a kalama salo karamɔgɔbaw ye ɲɔgɔn ye san nasini o ko kɛra depuis san nasini sisan malo ani wari ɲɔgɔn tɛ marché han karamɔgɔ ne de b'a la k'a ɲɛ f'i ye et puis Gambia ka ɲuman a ye nin mɛn dɛ n'i bɛ ɲumanya kɛ i ka mɔgɔ o mɔgɔ ye i b'a kɛ kalo daminɛ o de bɛ wele o y'o de yɛlɛma k'a kɛ jakatul k'a sɔrɔ jaka baabu de bɛ yen fitiri baabu tɛ yen jaka baabu de bɛ yen ɲumanya jaka kɔfɛ ɲumanya de kɛ maintenant sunkalo in kɔnɔna na ala ko k'a ka ɲumanya kɛ k'a kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ donc ɲumanya in o y'a daminɛ de walima a caman cɛ i se ye kɛra sunkalo kana ban ka sɔrɔ i ma ɲuman dɔ kɛ mɔgɔ ye n'a se bɛ e ye n'a se tɛ e ye i bɛ ala wele ala ka se mɔgɔ ɲɛsin i ma setigi ɲɛsigi fana i ka dɔ sɔrɔ a bɛ tan o la nin tun y'i ka ɲininkali an bɛ ko muso ka kalo labɔ kɛ o tɛ sun muso ka kalo laban ani sun tɛ ɲɔgɔn ye sira la muso ka kalo labɔ ani sun tɛ ɲɔgɔn ye sira la bato bɛɛ n'a kiri n'i ye seli ta seli kiri kɔnɔna na ni e ye seliji ta walima e bɛ kalima la ni minɔgɔ y'i minɛ e ka ji ta k'a min o b'i ka fɛn tiɲɛ wa walima tiɲɛ yɛrɛ la kɔngɔ tun bɛ e la e ye seliji ta mais dɔ nana ni gâteau dɔ ye gâteau duman dɔ walima an b'a misali ta fɛn i b'a ta i b'a da o de kɔsɔn u b'a fɔ ko dumuni ka gabugu kɔrɔ ni seli o kuma tɛ tiɲɛ ye mais kuma na cogo de don dumuni ni e bɛ seliji kɔnɔna na ka taa don seli kɔnɔ ka seli kun cɛ ka ji min o t'i ka sun cɛ o t'i ka seli cɛ ayi ni o t'i ka seliji cɛ o tɛ fosi cɛ maintenant sisan sun ka kiiri ani seli ka kiiri tɛ kelen ye sun ka kiiri la a bɛ fɔ ye k'i kana ji min ne bɛ sun na ne ye ji min ni e bɛ sun na e ye dumuni kɛ dun a tiɲɛna mais d'accord ni e taara ɲɛgɛn na est-ce que e ka seliji tiɲɛna sun tiɲɛna e ka sun tiɲɛna bon e bɛ seliji la e ye seliji ta sisan yanni e ka seli ni e taara sugunɛ kɛ n'i taara banakɔ la donc banakɔ a tɛ sun tiɲɛ banakɔ fɛn mun bɛ bɔ mɔgɔ la i n'a fɔ sugunɛ i n'a fɔ bo olu tɛ sun tiɲɛ ani sun kiiri ale tɛ sun tiɲɛ fɛn mun bɛ don mɔgɔ la o de bɛ sun tiɲɛ mais mun bɛ bɔ mɔgɔ la o tɛ sun tiɲɛ mais mun bɛ bɔ mɔgɔ la ni o bɛ wele ko banakɔ a bɛ don seli kiiri baabu kɔnɔna na mais a tɛ don sun baabu kɔnɔna na fɛn saba de fɔra i ye mun bɛ sun tiɲɛ i tɛ dɔ wɛrɛ k'a la muso ka kalo labɔ ani sun tiɲɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la fɛn kɛra o yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ n'a ye muso ja a bɛ bɔ ka sɛnɛ cogo min y'a ja ani a ka sun tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais tant que o bɛ ale la a ka seli tɛ se ka sabati a bɛ don seli kiiri de kɔnɔna na
ebe e ka tɔgɔ fɔ e bɛ tɔgɔ fɔ Seydou Jara ah ko muso ka bɔ ka taa Nasan na a ma bali ala k'i ma ko n'u bɛ bɔ a ka bɔli sarti de ye dɔrɔn u ka u yɛrɛ sutura Kuran sura 33 aya ko ni muso bɛ bɔ donc a ka bɔli ma bali a kana bɔ jahiliya bɔcogo la o de balila Kuran sura 33 aya 37 n'a ma sɔn i yɛrɛ sutura n'a ma sɔn o de baro fɔra i ye nin ka ɲininkali jaabitɔ la c'est-à-dire i b'i banba ka kuma fɛ n'a ma sɔn ala tɛ e nɔ minɛ o kama i y'a fɔ k'a fɔ n'a ma sɔn a to yen ala ko k'ale tɛ e minɛ mais a b'a nɔ minɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu Amidu jahiliya bɔli de Kuran sura 37 suratu Nur Kuran sura 24 aya 31 b'a f'i ye jahiliya bɔli tɛ dɔ wɛrɛ ye a ko disi muso disi ani muso cɛkisɛw ko o ka kɛ yɔrɔ suturalen a farisogo suturalen a ka sutura ka ɲɛ a ka sutura ni fini ye fini min b'a bɛɛ datugu kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a ko n'a bɔra o la mun bɛ bange baasi tɛ o la n'a bɔra o la masiri tɔ mun bɛ bange baasi tɛ o la maintenant sisan jahiliya bɔli de muso bɔtɔla i y'a faamu na a y'a ka soutien don a ka ca Bamakɔ kɔnɔna na hali ni bɔra sisan i bɛ dɔ ye a bɛ fini seerelen don ka soutien k'a si kɔrɔta donc a bɛ tagama si in bɛ kɛnɛma i fana bɛ to k'ale a dɔw bɛ dɔrɔn a bɛ sira bila a bɛ taa don a ka ca Bamakɔ o de kɔsɔn a ko k'i k'i ɲɛda suli n'i y'o fɛn sugu ye dɔrɔn comme i y'a ye ka ban a ko k'i k'i ɲɛ cɛ ka bɔ a kan limaniya quoi ala y'o de fɔ i Kuran sura 24 aya 30 keke parce que a b'a dɔn o fɛn ninnu bɛ kɛ jahili bɛɛ tɛna se ka kɛ mumini muso ye c'est impossible a ko n'a tun ye ale alaja suratu Yunus Kuran sura 10 aya 99 a tun bɛ bɛɛ kɛ mumini ye mais k'ale m'a kɛ ten mais puisque a m'a kɛ ten jahiliw ani muminiw kodɔnnaw ani kodɔnbaliw de bɛ yaala olu de bɛ yen territoire kelen kɔnɔ donc k'a fɔ k'i t'o fɛn ninnu ye o tɛ se ka kɛ quoi i b'a ye diyagoya de fo n'a sɔrɔ ɲɛ minɛnen don fo n'a sɔrɔ fiɲɛ tɛ dɔ ye n'o tɛ e bɛ musow ye muso minnu sin bɛɛ bɛ kɛnɛma fo o bɛ o waso n'o ye a lamɛn dɛ a dɔw bɛ yen u bɛ postisiw yɛrɛ don ka u ka bayaw fo ka u ka numéro bɛɛ sɛbɛn fɛn nin sanfɛ u ka cɛkisɛw cɛkisɛw a bɛ yen o ye jahiliya baaraw de ye o de ye jahiliya bɔli quoi c'est-à-dire que i bɛ muso nin ye dɔrɔn i tɛ miiri fosi la ayi i m'a faamu wala a bɛ faamu Asawali. Musa an bɛ kuma di Ibrahim Sira Jara a i ɲuman nana alhamdulillah Suratul Kamar ko kalo cɛ cira ko a ye nin mɛn dɛ Ibrahim ninnu ɲininkali ninnu tɛ ninnu ye babu de kana ninnu dɔw ɲininkali kɛ derrière elle la alhamdulillah a ye nin kuma mɛn a ye nin kalan Iktarabati sa'atu wanshaqa al-qamar. L'heure approche et la lune s'est fendue. o wagati surunyana kalo cɛ cira ko ale bɛ fɛ ka dɔn ni aya nin kɔrɔ Ibrahima e m'a mɛn ala k'i ma Kurani kɔnɔna na Kurani sura 10 aya 5 ko kalo ani tile dir'i ma ka kɛ jatemafɛn ye wa jate k'a jate a dira i ma walasa e ka sanw jate ani wagati jate dɔn n'a ye a lamɛn dɛ ko kalo ani tile dira a ma ka kɛ yelemafɛnw ye k'a kɛ jate bɔfɛn ye an bɛ san jate sɔrɔ n'a ye ani wagati jate san ye kalo 12 ye
o kalo tan ni fila de baro bɔra i ye kuran sura kɔnɔntɔn aya 36 maintenant n'a fɔra i ye kalo yɛrɛ a misali ye jumɛn ye suratul kamar sura yɛrɛ a titre ye kamar kalo donc kalo ye jumɛn ye kalo ye jate de ye quoi jatemafɛn de don donc a ye titre in kɛ jatemafɛn kalo d'accord maintenant a ko ko wagati suruɲɛna wagati jumɛn de suruɲɛna tiɲɛ Allah akbar yomal akhir don laban bɛ ka suruɲa quoi a bɛ fɔ ko cogoya la ko kalo cɛ cira quoi o kalo cɛ ci nin ye kalo cɛ ci sugu jumɛn de kalo cɛ cira a k'i ma ko suratu yasin kɔnɔ kuranɛ sura 36 aya 39 a ko ni kalo bɔra kalo lafilen don k'a kɛ fitini ye quoi kori komi a bɛ to ka bonya fo ka na fa a b'o fɔ ye suratu kuranɛ sura 84 Inchikak aya 18 19 a ko min ma ni kalo ye tuma min na a dafara kalo bɛ dafa tuma jumɛn ni kalo bɛ dafa tuma o b'a sɔrɔ a bɛ camancɛ de la kalo bɛ da kɛɲɛ ka a dafa i b'a ye 14 camancɛ mais kalo daminɛ a bɛ fɔ duguma ani bini de ka surun o y'a sɔrɔ a cɛcilen don ni kalo laban o y'a sɔrɔ a fana bini de ka surun a cɛcilen don ko bon wagati mun bɛ ka fɔ aw ye jate sira parce que kalo dira aw ma ka jate de bɔ n'a ye ko bon o jate in dɛ ko bi an bɛ nin wagati mun na Muhamadu Lamini a cɛcira ka ban Allahu akbar o kɔrɔ kalo ni bini de ka surun c'est à dire que yomal akhir a bɛ comme i n'a fɔ kalo kura n'a bɔra dɔrɔn a bɛ sin ka tunu ta o b'a sɔrɔ a bɛ yan dɔrɔn a bɛ sin ka tunu bon an ni diɲɛ wuli cɛ k'a b'o cogoya de la a bɛ ka jate de d'i ma tafsir ayati ma fajin tɛmɛna donc an b'a lasara la an b'a a diɲɛ lasa c'est que diɲɛ wagati laban e bɛ kalo cɛci de lajɛ ni kalo cɛcira a bɛ surun yɔrɔ jumɛn ni bini Allah a wagati ni an ni wagati cɛ a b'o cogo la ko wagati suruɲɛna kalo cɛcira o kalo cɛci a suruɲa a bɛ k'o misali de d'i ma a suruɲa in bɛ comme i n'a fɔ sisan ni kalo bɔra dɔrɔn o y'a sɔrɔ a cɛcilen don kalo fitini cɛcilen don mais ni kalo bɛ camancɛ la o y'a sɔrɔ a da kɛɲɛnen don o ni bini ka cɛ ka jan dɛ yanni a ka bi a bɛ mɛn mais n'a cɛcilen don o ye ani bini ka surun ani wagati ka surun ala bɛ o dɔrɔn de f'i ye a tɛ comme i n'a fɔ a yɛrɛ yɛrɛ kalo cɛcira i n'a fɔ o b'a fɔ ko kalo cɛcira ko ka na kira kinibolo fɛ ka fɛrɛ dɔ in fana don ɲuman bolo fɛ ko ka taa bɔ yen olu tɛ tiɲɛ ye planète n'a jiginna ni kalo jiginna an b'a yɛrɛ ɲini kɔrɔfɔ bɛ ka faamu u ma miiri ala ko k'ale bɛ misali de boli a bɛ misali di bani adama ko misali dɔnnibagaw ye mɔgɔw ye alimu minnu bɛ fɛn dɔn dɔnnibagaw de bɛ o misali ninnu faamu ndalen ninnu faamu a bɛ ka ndalen de gosi n'a k'a ma ko kalo cɛcira a bɛ ka ndalen de gosi i miiri dɔrɔn ko i taasi kalo bɛ cɛci ni kalo cɛcilen don ani bini de ka bon a ko wagati suruɲɛna wagati jɔn diɲɛ wuli yomala donc a ko kalo ani tile dira aw ma ka kɛ jatemafɛn ye a ye kalo de ta sisan ka misali boli a kan o la wagati 14h sera o la an bɛna kunnafoni di mɔgɔw ma an tun ye radio so dɔ laɲini radio Bawule an tun ye kuma ɲɔgɔnya kɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la fo an taara radio so la mais tiɲɛna an taalen an ma se ka ɲɔgɔn faamu fɔnkɔ ɲɔgɔnya a fɔ cogo di ɲɔgɔn faamubaliya dɔɔni tun b'a kɔnɔna na an ma se ka ɲɔgɔn faamu donc o la an y'a bɔ radio Bawule la parce que an tun y'a kɛ k'u bɛ promo kɛ c'est à dire u bɛ nɔgɔya don an y'a mɛn cogo min na an y'a faamu cogo min na ja a ma kɛ ten quoi an de tun m'a faamu ka ɲɛ u ko kalo kɔnɔna na sunkalo kalo kɔnɔna u bɛ nɔgɔya don o bɛ 20,000 di 20,000 ja 20,000 in an tun y'a kɛ i n'a fɔ kalo de don ja 20,000 ye heure de ye
heure kelen o heure kelen 100 000 francs. 100 000 francs. Parce que o y'a yira an na k'a fɔ a heure kelen tun ye normal la 60,000 de don. Awɔ mais sunkalo la u ko k'u b'a nati ka kɛ 20,000 ye. Bon an tun ye 20,000 an y'a mɛn 20,000 comme an b'a dɔn kɔrɔlen an bɛ to ka an ka radio sow gérer kalo la 30,000 bon o radio bawlu ye radio kura dɔ don mais a bɛ taa yɔrɔ jan mais comme radio kura dɔ don an y'a kɛ i n'a fɔ nin bɛɛ fana ye promo ye donc an tun y'a jate k'a fɔ ko 100 000 par mois de don ja par heure de don donc kalo kɔnɔna na a bɛ bɛn 2 900 000 walima 3 millions parce que ni kalo kɛra tile 30 ye 3 millions de don donc voilà donc o la n'a ye ala ja an ye a bɔ a ma an se tɛ an tɛna se ka o gere donc an ye an nana fɛn na an seginna an ka kayira la an bɛna émission boli parce que olu tun ye heure di an ma nɔgɔya yɛrɛ yɛrɛ la an tun bɛ baara kɛ maintenant émission bɛna dérouler 1 heure 0 heure 1 heure parce que heure bɛɛ occupé len don 0 heure 1 heure du matin sunkalo kɔnɔ don o don su o su fo ka taa sunkalo ban. Allah akbar. Wani jaya ala ka shaidu garjiga a rajo lai. Don de don ala ka masaya kɔnɔna na donc o la denguni dɔ ne muso jiginna haruna maka a den tɔgɔ karamɔgɔ an ye denkurani sɔrɔ a nana fara an kan ala ka an b'a fɔ karamɔgɔ ala i ka a kalifa nin a kɛ ka a koori ale karamɔgɔ n'a ka zuriya bɛɛ lajɛlen ala i k'u tanga k'u bɔ seyatiniw tɔɔrɔ ma karamɔgɔ nana an ma ka fara an kan yan ala k'a ka ɲɛnamaya nɔgɔya a wolodon ka k'a ma kisi ye a bɛna fatu don min na a ka k'a ma kisi ye a bɛna kunu don min na a ka kɛ a ma kisi ye an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye ala k'a fara mɔgɔ ɲumanw kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani kiyama ala k'a fara mɔgɔ ɲumanw kan ala k'a kɛ garisɛgɛtigi ye duniya ala k'a kɛ garisɛgɛtigi ye kiyama k'a kisi ka bɔ siyatini tɔɔrɔ ma o la sɛkɔrɔba fana ma kɛnɛ an bɛ dugawu k'a ye ala ka sɛkitijan tarawele sayidu ka président a man kɛnɛ nin wagati in na an bɛ dugawu k'a ye ala ka a lawuli a ye ayuba wuli k'a jɔ a sen kan cogo min na ala ka a wuli ka bɔ a sen kan o cogoya la an ka kalanfa abubakar jawara ale fana a ma na bi a ye kunnafoni bila ka na a ko ko ale daga wulitiri seyidu jara ka a bamuso fatura bamuso in fana bɛ san 100 ɲɔgɔnna na a fakɛ bɛ yen seyidu jara in fakɛ bɛ yen san 100 ani san 20 mais a kelen bamuso in de fatura bamuso in fana bɛ 100 surunya na 99 de don 100 en tout cas ani 100 de ka surun mais cɛkɔrɔba kɔni bɛ yen mais bamuso ni fatura donc a daga wulitiri de don k'an ka dugawu k'a ye ala ka hinɛ ala a kɔnna an ɲɛ an fana ala k'an ta ɲɛ ka don makɔnɔ o y'a sɔrɔ an bɛ bayina sira in kan ni an bɛ bayina sira in kan dɔrɔn siran t'an ye fujunu kuran sɔrɔ bina ni kelen aya bi 30 a sɛbɛnnen bɛ yen ko i kana siran i kana fujunu ni bɛ bayina kan ko mɛlɛkɛw n'u bɛna u bɛna ni kunnafoni dumanw kan an bɛ ɲɔgɔn bolo kana siga la dɛ suratul fusilati donc o la vraiment an bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba ye ala ka hinɛ a la ka yafa kɛ a ma donc ale fana ma se ka na donc o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni wɛrɛ jumɛn bɛ yen an ka sayidu musa kulubali a fana an bɛ dugawu k'a ye an tun delila ka dugawu k'a ye musa kulubali a man kɛnɛ a nana an fɛ yan sayidu gɛlɛn de don donc kabini a seginna a sen 2 bɛɛ minɛna dugu jɛra a ma se ka tagama bilen donc hali sisan kɔni a nɔgɔyara mais halisa a tɛ se ka tagama musa kulubali an ka dugawu b'a ye ala ka hinɛ a la ala ka fisamaciya ɲɛsin a ma a ka a wuli a ye ayuba lawuli cogo min na a ka a lawuli ka jɔ a sen kan inshallah donc nin kunnafoni de tun bɛ ko ruzo an ka sayidu ruzo a fana bɛ to ka na yan a fana a fakɛ fatura dɔgɔkun in kɔnɔna na ala ka hinɛ a la ala ka yafa se bɛ ala ye ka makari boli ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen ma ani anw yɛrɛ
a ye fɛn mun to ni o ye mɔgɔ réseau n'u ye ala ka kɛ mɔgɔ jɔlenbaw ye ala ka barika don wala hukumu kɔnɔ ne salamu alaikum ne bɔra Kɛɲɛba f'an ka kuma di Umar Kulubali salamu alaikum an bɔra ne ye Kɛɲɛba ka ye Kɛɲɛba Saidu ye Kɛɲɛba Saidu ale ye siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye nin ne siɲɛ fɔlɔ ye yan an kɔni an bɛ Saidu a sira kan donc an kun ye laɲini kɛ n ka mina bɔ yan an tun ma sira sɔrɔ alhamdulilayi bi ne ko yirimajɔ lojɔlen do ye mais n ye weleli kɛ fo kana se yan n ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la ne yɛrɛ ma deli ka se Bɔsɔnbugu yɛrɛ la de bala in na hippodrome bi quartier wɛrɛw la mais yan hippodrome yan n ma deli ka se yan mais ka bɔ yirimajɔ ka na yan n ma gɛlɛya sɔrɔ a la bon n bɛ se k'a fɔ o ye sɛduya bonya n'a barika dɔ ye parce que n'i bɛ fɛ ka taa ala ka sira kan ala ka so ou bien ala ka kuma fɔra mun na ala bɛ sira jɛlen d'i ma o ye wajibi ye parce que i tɛna taa ŋanamu yɔrɔ la i tɛna taa filaka fɔ yɔrɔ la i bɛ taa ala ka kuma de lamɛn donc ala bɛ sira jɛlen d'i ma ne ka jate y'o ye o tɛmɛnen kɔfɛ Kɛɲɛba fana an fana cɛsirilen don an b'a kan mais Kɛɲɛba dafila la dugu dɔw bɛ yen juma na sisan alimamu u b'a fɔ ko jamakulu dɔ wuli mɛ sisan ko jamakulu in tɔgɔ ko Saidu k'u k'u hakili jama ka hakili to a yɛrɛ la k'u bɛ yala yala u b'a fɔ ko kana seli bange e kuma dara la ko seli tɛ gindo donc ko n'an sera mɔgɔ ma k'a f'u ye ko seli tɛ gindo ko kana an lamɛn dɛ k'an bɛ mɔgɔw lafili la donc ne kun fɔ Saidu hali bi an k'an cɛsiri Saiduya in kan ayiwa o kɔni kuma de b'o da hali juma tɛmɛbaga in Jijan dugu dɔ b'an ka kɛrɛfɛ ko Jijan alimami a ko kutu wala ayiwa ko jamakulu dɔw bolo ko Saidu k'u bɛ yala yala k'a fɔ mɔgɔw ye ko seli tɛ gindo ayiwa ko mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la donc Saidu an fana an k'an cɛsiri n'an ka Saiduya ye o k'u ta ye tiɲɛ ye an fana k'an ta ye tiɲɛ ye ayiwa dun fɔra ko hadisatigi ni kuranɛtigi ko n'a gɛlɛyara k'an bɛɛ ka segin kuranɛ kɔnɔ donc ɲinan an ka taa sira fililen kan n'a hakili la kuranɛ de ye tiɲɛ ye an bɛɛ kɔni an kun dalen kuranɛ de kan an bɛ ka baara kɛ n'o ye an kɔni an ye Kɛɲɛbakaw ye a bɛ dugawu k'an ye ala k'an dɔgɔya hali bi an ka se ka sabati sɔrɔ a ka ko kɔnɔna na ala ka Saiduya ji la ilaha illallah